5 5. 5. کشورها و زبانها. Pays et langues. Pays et langue. جان اهل لندن است. Jean est de Londres. Jean est de Londres. لندن در انگلستان قرار دارد. Londres est situé en Grande-Bretagne. Londres est situé en Grande-Bretagne. او انگلیسی صحبت می کند. Il parle anglais. Il parle anglais. ماریا اهل مادرید است. Marie est de Madrid. Marie est de Madrid. مادرید در اسپانیا قرار دارد. Madrid est situé en Espagne. Madrid est situé en Espagne. او اسپانیایی صحبت می کند. Elle parle espagnol. Elle parle espagnol. پیتر و مارتا اهل برلین هستند. Pierre et Marthe sont de Berlin. Pierre et Marthe sont de Berlin. برلین در آلمان قرار دارد. Berlin est situé en Allemagne. Berlin est situé en Allemagne. هر دوی شما آلمانی صحبت می کنید؟ Parlez-vous tous les deux allemand? Parlez-vous tous les deux allemand? لندن یک پایتخت است. Londres est une capitale. Londres est une capitale. مادرید و برلین هم پایتخت هستند. Madrid et Berlin sont aussi des capitales. Madrid et Berlin sont aussi des capitales. پایتخت‌ها بزرگ و پر سر و صدا هستند. Les capitales sont grandes et bruyantes. Les capitales sont grandes et bruyantes. فرانسه در اروپا قرار دارد. La France est située en Europe. La France est située en Europe. مصر در آفریقا قرار دارد. L'Égypte est située en Afrique. L'Égypte est située en Afrique. ژاپن در آسیا قرار دارد. Le Japon est situé en Asie. Le Japon est situé en Asie. کانادا در آمریکای شمالی قرار دارد. Le Canada est situé en Amérique du Nord. Le Canada est situé en Amérique du Nord. پاناما در آمریکای مرکزی قرار دارد. Panama est situé en Amérique centrale. Panama est situé en Amérique centrale. برزیل در آمریکای جنوبی قرار دارد. Le Brésil est situé en Amérique du Sud. Le Brésil est situé en Amérique du Sud. پنج 5. 5. کشورها و زبانها. Pays et langues. Pays et langue. جان اهل لندن است. Jean est de Londres. Jean est de Londres. لندن در انگلستان قرار دارد. Londres est situé en Grande-Bretagne.
Londres est situé en Grande-Bretagne. او انگلیسی صحبت می کند. Il parle anglais. Il parle anglais. ماریا اهل مادرید است. Marie est de Madrid. Marie est de Madrid. مادرید در اسپانیا قرار دارد. Madrid est situé en Espagne. Madrid est situé en Espagne. او اسپانیایی صحبت می کند. Elle parle espagnol. Elle parle espagnol. پیتر و مارتا اهل برلین هستند. Pierre et Marthe sont de Berlin. Pierre et Marthe sont de Berlin. برلین در آلمان قرار دارد. Berlin est situé en Allemagne. Berlin est situé en Allemagne. هر دوی شما آلمانی صحبت می کنید؟ Parlez-vous tous les deux allemand? Parlez-vous tous les deux allemand? لندن یک پایتخت است. Londres est une capitale. Londres est une capitale. مادرید و برلین هم پایتخت هستند. Madrid et Berlin sont aussi des capitales. Madrid et Berlin sont aussi des capitales. پایتخت ها بزرگ و پر سر و صدا هستند. Les capitales sont grandes et bruyantes. Les capitales sont grandes et bruyantes. فرانسه در اروپا قرار دارد. La France est située en Europe. La France est située en Europe. مصر در آفریقا قرار دارد. L'Égypte est située en Afrique. L'Égypte est située en Afrique. ژاپن در آسیا قرار دارد. Le Japon est situé en Asie. Le Japon est situé en Asie. کانادا در آمریکای شمالی قرار دارد. Le Canada est situé en Amérique du Nord. Le Canada est situé en Amérique du Nord. پاناما در آمریکای مرکزی قرار دارد. Panama est situé en Amérique centrale. Panama est situé en Amérique centrale. برزیل در آمریکای جنوبی قرار دارد. Le Brésil est situé en Amérique du Sud. Le Brésil est situé en Amérique du Sud. پنج 5. 5. کشورها و زبانها. Pays et langues. Pays et langue. جان اهل لندن است. Jean est de Londres. Jean est de Londres. لندن در انگلستان قرار دارد. Londres est situé en Grande-Bretagne. Londres est situé en Grande-Bretagne. او انگلیسی صحبت می کند. Il parle anglais. Il parle anglais. ماریا اهل مادرید است. Marie est de Madrid. Marie est de Madrid. مادرید در اسپانیا قرار دارد. Madrid est situé en Espagne.
Madrid est situé en Espagne. او اسپانیایی صحبت می کند. Elle parle espagnol. Elle parle espagnol. پیتر و مارتا اهل برلین هستند. Pierre et Marthe sont de Berlin. Pierre et Marthe sont de Berlin. برلین در آلمان قرار دارد. Berlin est situé en Allemagne. Berlin est situé en Allemagne. هر دوی شما آلمانی صحبت می کنید؟ Parlez-vous tous les deux allemand? Parlez-vous tous les deux allemand? لندن یک پایتخت است. Londres est une capitale. Londres est une capitale. مادرید و برلین هم پایتخت هستند. Madrid et Berlin sont aussi des capitales. Madrid et Berlin sont aussi des capitales. پایتخت‌ها بزرگ و پر سر و صدا هستند. Les capitales sont grandes et bruyantes. Les capitales sont grandes et bruyantes. فرانسه در اروپا قرار دارد. La France est située en Europe. La France est située en Europe. مصر در آفریقا قرار دارد. L'Égypte est située en Afrique. L'Égypte est située en Afrique. ژاپن در آسیا قرار دارد. Le Japon est situé en Asie. Le Japon est situé en Asie. کانادا در آمریکای شمالی قرار دارد. Le Canada est situé en Amérique du Nord. Le Canada est situé en Amérique du Nord. پاناما در آمریکای مرکزی قرار دارد. Panama est situé en Amérique centrale. Panama est situé en Amérique centrale. برزیل در آمریکای جنوبی قرار دارد. Le Brésil est situé en Amérique du Sud. Le Brésil est situé en Amérique du Sud.